गोटे पटरे लोक भल पाइबार दृश्य आन्य पटरे लोक विरोध कर दृश्य आम बर्तमान अच्छु जो जगार ये हूँ खैरा ब्लॉक माणित्री पंचायत 3 नंबर वार्ड दृश्य एटी मो सहयोगी कह स्पष्ट भिजुआल रखिए ये जो बर्तमान लेखाई हिताधिकारी नाम नारायण दास ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जे कथार मु एक कहबार कारण या जे जो प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छा जो नारायण दास नाम ये पूर्वतन समिसभ्य थिले ये गोटे वर्ष तांकर समिसभ्य भितर गोटे वर्ष भितर से मृत्युवरण करते दुर्घटना मृत्युवरण कर 108 आंबुलेंस चलाउतले वर्तमान तांको परिवार प्रति ना अच्छी प्रशासन नजर ना वर्तमान सरपंच जे अच्छा ये सरपंच दृष्टि एंक पड़ुची वर्तमान ये जो परिवार टिकक अच्छा ये ना ही नथिबा हैरान होउचंती ना खाइबा को ओलिए भल भाव खाइबा को ओलिए पाई पारचंती ना वेशभूषा निज निज शौक मेटेवा किसी लुगा खंडे पाई पारचंती जे वर्तमान गोटे परिवार जी वर्तमान भारसाम्य जे प्रकृत में भाराक्रांत अवस्था जो समय बोझ नवा कथा बाप माँ से परिस्थिति रे वर्तमान झील जी अच्छा सी वर्तमान परिवार बोझ नौ ये हूँ माणित्री पंचायत गोटे दुखदायक दृश्य ना सरपंच पड़ुची नजर ना ये स्थानीय प्रशासन पड़ुची नजर वर्तमान आम स्पष्ट प्रतिक्रिया रखा जे माँ कहे जे भाई केते दिन है दुर्घटना शिकार है 3 वर्ष है 3 वर्ष है हाँ अच्छा केमती दुर्घटना है हाँ 3 वर्ष है केमती दुर्घटना केमती है ये जाइथिले कोड गोटे जगह को जाइथिले सेठी गाड़ी होला अच्छा वर्तमान आपण केमती चलुचंदी केमती चलमे एई झियो पुओ दिटा छोट छोट छुआ नहीं चलुची ए झियोटा तार बायरु केते चल जाइथिला 2-3 मास रहिथिला आ सही पैसा आमे चलुछु आ केमती चलमु की हमु साहाय्य करछि ना अच्छा आपनकर जेतेले समिसभ थिले बा मृत्युवरण कला पर आपन के प्रतिशोध दैथिले देइथिले के दैथिला प्रतिशोधी ए जे संगी सब संजाका देइथिले कोन कहिथिले कहले आसी आमे भल मंदर ठिया आमे आसी तुम पाखर तुम किछि चिंता करियनि किंतु एना केही आसुना तुम द्वार मु केही भी हमକୁ चाहुनाहाନ୍ତି पचारने जे किमिति चलुछु कि छुआ दिटा को कि भविष्य तांको किमिति कोन ये करछु से सब किछि आसी पचारनाहाନ୍ତି मो द्वार केही ठियाउना जे एठी देखंतु जे आखिर लुह बा आखिर ताकर जो मन भीतर जो कोह स्पष्ट प्रमाणित कर दउची जे ये तांको जेतेबेले से प्रार्थी होइथिले बा जेतेबेले से जीतिथिले सही समय भीतर लोकमानक पाख थिला हम गाँ लोकंकर किछि प्रतिक्रिया नबा वर्तमान ये जो आउजन ताकर जो झियो अछन ताक पर प्रतिक्रिया नबा मो सहयोगी कहबी से स्पष्ट झियोकर प्रतिक्रिया नबा पर सहायता करिवे बा केमति चलुचो सेमती किसी चलिया माने ये नहीं मु भी बाहर गोटे कंपनी रे काम करथली सेही पैसा भी चलुछु बाकी जो जेमती हमर सुभद्रा पैसा आसिला कि से सेही पैसा सेमती चलुछु बहुत असुविधा रे चलुछु माने किसी गोटे जिंस आमे चाहिबु जोटा सेटा से माने आमे आनी पारुनु गोटे दिन खाइले गोटे दिन खाइबा को पडुनी एमिति हेकी असुविधा रे चलुछु बापांकर स्नेहटा आपनक पाखरु दूरे गला ए बापांकर स्नेह को पूरण करिवा पई आपनक नेता कि प्रशासन अधिकारी के किछि आश्वासन देइथिले ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଛ କି କଣ କେହି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି देखंतु ता स्पष्ट चित्र जे पिलाटी जो समय रे बापा मां को पाखरु खुशी रे कोଳରେ आनंद सहकारे बसिबा कथा सेही समय भितरे पिलाटीर भारसाम्य बा पिलाटी रोजगार पंथार रास्ता देखई ता आखिरु लुह झरी पड़ुची ताको गाँ रो आजन मध्ये स्पष्ट प्रतिक्रिया रखिबा जे भाई कोन कहिबे जे आपनक गाँ रो ये होची पिला ये आपनक गाँ रो ये होची नारायण दास आपनक वार्ड रे मध्ये कोन कहिबे भाई जे केमती वर्तमान चलुचंदी वर्तमान से बहुत दुखर अच्छा आउ बहुत कष्ट पाँच माँ छुआ कहीं भी समस्ते प्रतिश्रुति दे चलीगले बर्तमान आउटे भी घर को देवाई कहीं आसुना गोटे अगस्ट 15 चलीगला कि जनवरी 26 गला सब बुंदिया समस्ते पाँच कि छुआ दीटा माने गोटे बुंदिया दीटा भी पाऊना बहुत दुखर से चलुँच आम माने एमएलए एमपी एमाने भी प्रतिश्रुति देते जिला परिषद समस्ते प्रतिश्रुति देते सरकार थिला बर्तमान केही टिके आड़ी नजर टिके पकोना कोन भाबुचंदी जे प्रकृत रे कोन हेइथिबो बोली भाबुचंदी बा ये जेहेतु समिसभ्य थिले ता निहति तो सरपंच प्रतिशोध दैथिबे प्रशासन अधिकारी प्रतिशोध दैथिबे सेटा ही से प्रतिशोध पालन करनादी समस्ते प्रतिशोध देते सब सुख दुखर साथी हवा समस्ते कहते किंतु केही जण देखा मिलु ना कतले आउ डे किले आनी दवा माने कहारी भी कोन नजर होबा पड़ुना दरकार एक्चुअली कोन दरकार एक्चुअली ता छात भी गली पइलानी घर अवस्था नहीं
ସେ ଯାହା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତିକି କରିଦେଇଥିଲେ ସେତିକିର ସେଇ ରକମ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କିଛି ବି ସେ ମା ଝିଅ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସେ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ଛାତ, ଛାତର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ମା, ଆପଣ ଜଣେ ମା, କୁନି ପିଲାଟି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଛଳ ଛଳ ଲୁହ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁହ ଧରି ଯାଉଛି। ମା, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଇଏ ପାଇବା ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ପ୍ରଶାସନ ତମେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ପାଇବା ଦରକାର? ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଖିବା ଯେ ଆପଣ ଏ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଯାଉଛି, କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସେ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବଦଳର ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ କଥା ଦେଇଥିଲା ସିଏ ବି ଏଠିକି ଆସୁନି। ସେ ଏଠି ଆସିବେ କଣ? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଟିକେ ସା ଭରସା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିମୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିକି ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇମୁ? କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଇବା ଦରକାର? ସବୁ କିଛି ପାଇବ ସେ। ତା ପାଖରେ ବାପା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? କିଏ ସାହା ହବ ତାଙ୍କୁ? ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ସାହା ଭରସା ହେଲେନି, ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେନି। ଆମେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ସେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ବି ସାହା ହେଇପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ସେଇ ଅଭାବରେ ଅଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ବି ଆଇଲା କିଛି ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ବି ମାରିକି ଖାଇଗଲେ ସେମାନେ। ଜାଣିଛ ନା, ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ମାରିକି ଖାଇଗଲେ ଯାହା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଏଇ ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଲୋକମାନେ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେବେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନେତାମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମର ଏ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ ଖବର।